our lesson now is grammar. Before we continue to a new chapter, I will read your absent. Dan siapa yang dipanggil namanya, please say present, okay? Okay. Okay, Nikita. Hadir, Miss. Vicky. Hadir, Miss. Okay, thank you. Our lesson today is grammar. So, for yesterday, we have studied about verb. Yang mana minggu kemarin Miss sudah menjelaskan kata kerja itu apa. And here, I will continue our chapter, a new chapter. Then, adjective. Who know what the mean objective? Siapa tahu artinya dari adjective? Dari kata kerja. Kata sifat. Oh, kata sifat. Okay, right. The name is kata sifat. So, here, adjective is a word that modifies a noun or pronoun. Nah, kata kerja di sini tuh kata sifat yang menjelaskan kata noun, dan pronoun. So, if have definition means what is noun and what is pronoun. Nah, noun ini kata benda. Kata benda bisa jadi seperti buku, meja, and for type, noun. Okay, so pronoun itu apa sih, Miss? Pronoun itu kata ganti orang. Bisa dia orang, bisa dia benda mati, bisa benda padat, bisa dia nama seseorang. Itu namakan dengan pronoun. Okay, I will give example. Contohnya, beautiful girls. Who know what they mean beautiful girls? Beautiful, what they mean beautiful? Cantik. Girls, what they mean girls? Perempuan. Berarti perempuan yang cantik. So, kita bisa mengetahui kata sifat di sini. Well, di mana kata sifat di sini? Beauty. Okay, right. Beauty. Kata sifat di sini menunjukkan di kalimat beauty. So, this can we say pronoun or modifies. Understand you? Yes. Okay. Can we continue? Can, Miss. Okay, we continue. So, the part of adjective on six part. Adjective ini terdiri dari 6 macam. For the first, adjective of quality. Adjective of quality ini kata yang menunjukkan kualitas dari kata benda atau pronoun. Nah, ini sama dengan halnya dengan adjective ini. Karena pun adjective di sini menunjukkan kata yang menyifati benda sama kata ganti. Begitu juga dengan halnya kata adjective of quality. So example itu a beautiful girls. Okay, beautiful girls. So next, adjective of quantity. Adjective of quantity is a word, kata yang menunjukkan berapa banyak atau jumlah benda yang dimaksud. Contohnya, I eat 2 mango. So if education like that. Miss, di mana sih yang menunjukkan kata sifat quantity itu? Okay, I will explain. Yang menunjukkan kata quantity. Tadi kan di sini adjective itu bahwasanya menunjukkan berapa banyak suatu benda yang dimaksud. Jumlah berapa, ya kan, banyaknya. Jadi yang menunjukkan di sini quantity ini tuh 2 mango. Bahwasanya saya memakan 2 mangga. Okay, understand? Can we continue? Understand. Okay, we continue. So next, possessive adjective. Possessive adjective itu kata yang menunjukkan kepunyaan. A word, kata yang menunjukkan kepunyaan. Misalnya, this is my book. This is my book. Tapi di sini juga bukan cuma kepunyaan kita, bisa kepunyaan your, bisa kepunyaan we, bisa dengan kita, kamu atau kita atau saya. For time, the mean objective itu kata kepunyaan, kepemilikan. Bisa juga this is your book, ini buku kamu gitu. Okay? Can we continue? Okay. Next. So next, interrogative adjective. Interrogative adjective itu
sifat yang berbentuk tanya jawab. Interrogatif sih artinya tanya jawab. Contohnya, what book is that? Buku apa itu? Sini kan menunjukkan dia tanya jawab kan, pertanyaan. So another example, where are you going? Mau kemana kamu pergi? Kan dia bentuk pertanyaan juga. Nah, jadi interrogatif itu kata sifat yang menunjukkan tanya jawab atau pertanyaan, or exercise or question. Okay. So next, demonstrative adjective. Demonstrative adjective itu kata yang menunjukkan point out yang dimaksud dengan kata gitu itu. Di sini kata gitu pada terdiri dari that, this, so, those. Ini sama aja artinya. That itu artinya itu, di sini artinya ini, those itu artinya dia verb to, sama aja. Kayak misalnya verb one, walk, 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 itu kan. Jadi ini that ini jamak dari those ini. Okay, can we continue? Example, those rules are there. Nah, penggaris itu kepunyaan mereka. Tadi kan dibilangnya ini bahwasanya demonstratif itu menunjukkan poin yang dimaksud. Poinnya di sini those, bahwasanya penggaris ini kepemilikan mereka. Nah, so the last, distributive adjective. Distributive adjective itu kata yang membatasi kata benda yang bisa digunakan satu persatu sifatnya atau sebagian bagian. Contohnya itu ada neither, ada dia neither, so there is every, so each. Tapi akan kasih contoh dari kata neither. Neither book is good. Tidak ada satupun buku yang baik. Dia kan menunjukkan satu-satunya gitu. Sifatnya bawa bersatu, sifatnya satu gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan distributive adjective. Understand you? Understand. Education, ada pertanyaan? Nothing. Okay. I think until here our lesson today. Before we close our class, I will give you a job. Please open your book, page 11, and please do exercise. Silahkan kerjakan exercise di halaman 11 itu for number 1 until number 10. Okay. Dari pertama sampai 10 ya. Tolong dikerjakan. So for next week, we will fix together. Minggu depan kita akan pergi sama-sama. Okay? Okay, my students, thank you for your attention today. So I hope to you please study more and more, don't be lazy. I will please write your idea. Okay. Miss berharap kalian itu harus belajar sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh karena kesuksesan berada di tangan kalian. So me just to teach you all. Okay. Thank you. Let's we close our lesson today by saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. And last from me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you and see you for next time.